Assalamualaikum my dear students. Our today's lesson is rocks and minerals. My dear students, आज हमें क्या पढ़ना है? Rocks and minerals. पहले हम पढ़ेंगे rocks. What are rocks? Rocks क्या है? Rocks are strong and big stones. तो अगर मैं आपको दूसरी बात ये कहूँगी कि ये रॉक्स कहाँ पे होती हैं, तो आप एकदम बोलोगे कि ये ज़मीन पे होती हैं. तो हम क्या कहेंगे फिर? द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड ऑल्सो सॉइल. ठीक है, तो हम कहेंगे रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बिग स्टोन्स. आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. So some rocks are found on the surface of earth and some rocks are also found below the surface of earth. यानी rocks यम बज कन छ आसान चट्टान, rocks गई कन यम सनी ज़मीनस पेठ त छ आसान, ज़मीनस तल त छ आसान. यमै rocks त मिज छ रलित मिलित बनावा सानी ज़मीनच सरफेस, इसकी ऊपरी सतह या हमारी ज़मीन जिसमें हम चलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम कहेंगे कि टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होते हैं. तो हम कहेंगे देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड दे हैव डिफरेंट कलर्स एंड सम ऑफ देम आर सॉफ्ट एंड सम ऑफ देम आर हार्ड. So we can say types of rocks are hard rocks and soft rocks. इस तरह से हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे hard rocks यानी वो पत्थर, वो सो कन युस hard छ आसान, युस न फुट, तथ वनो hard rock. सो कन युस नरम छ आसान, soft छ आसान, युस फुट, तथ वनो soft rock. तो हम देखेंगे हार्ड रॉक में कौन कौन सी रॉक आती है. ग्रेनाइट एक रॉक है, मार्बल है, सैंडस्टोन है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्ड रॉक्स. एक पत्थर जिसका नाम है ग्रेनाइट, एक और पत्थर जिसका नाम है मार्बल, या और एक पत्थर जिसका नाम है सैंडस्टोन. दीज आर द हार्ड रॉक्स. यम छ तिम रॉक्स आसान यम न फुटान कि यम छ हार्ड रॉक्स आसान, यम छन सहल सहल फुटान कि. तो हम देखेंगे स्लेट, चाक, कोल आर द एग्जांपल्स ऑफ सम सॉफ्ट रॉक्स. स्कूल में आपने चाक को देखा होगा, तो हम आसानी से चाक को ब्रेक करते हैं, आसानी से इसको तोड़ पाते हैं. दिस इज द सॉफ्ट रॉक. माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे. हम इस क्लास में सिर्फ हार्ड रॉक्स ही पढ़ेंगे. तो हम पहले जानेंगे कि ग्रेनाइट क्या है. ग्रेनाइट इज़ ए वेरी हार्ड रॉक. जो ग्रेनाइट है, वो पत्थर जिसका नाम ग्रेनाइट है, यह एक हार्ड रॉक है. यानी ये वो रॉक है, इट डज नॉट ब्रेक easily. It is a very hard rock means it does not break easily. ये आसानी से नहीं टूटती है. तो हम देखें इसका कलर क्या होता है फिर, क्योंकि हमने कहा इनमें से ये बहुत सारे रंगों की होती हैं. दे हैव डिफरेंट कलर्स. तो हम देखेंगे इस ग्रेनाइट का क्या कलर होता है. इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन भी होता है, डार्क ग्रे भी होता है, ग्रीन भी होता है. ठीक है बच्चों, तो ग्रेनाइट जो रॉक है, इसका कलर इज़ यूजुअली रेडिश ब्राउन, डार्क ग्रे या ग्रीन. तो ये रॉक किस चीज़ में हमें ज़रूरत आती है, हम इस रॉक से क्या करते हैं, क्या यूज़ है इस रॉक का. तो इट इज़ यूज्ड टू मेक फ्लोर्स. फ्लोरिंग जो करते हैं मकान में, तो ये उस पे लगती है. पाथ जिसको हम कहते हैं, या गली में लगती है. फिर किचन स्लैब्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं ग्रेनाइट. इसी
طرح سے دوسری راک جو ہے ماربل. تو ماربل آپ سبوں کے گھر میں ہے ماشاء اللہ. ماربل از یوزولی ان وائٹ. یہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ سفید. گرے بھی ہوتی ہے اور بلیک بھی ہوتی ہے. زیادہ تر سفید ہی ہوتی ہے. تو یہ بھی لگتی ہے فلور بنانے میں آتی ہے کام, یا کبھی اسٹیچو بنتا ہے, یا پھر بلڈنگوں میں بھی لگتا ہے. جیسے تاج محل از میڈ اپ آف وائٹ ماربل. ٹھیک ہے بچوں, اس طرح سے آپ کو پتہ چلا کہ گرینائٹ از اے پریشس راک. اٹ از اے ہارڈ راک. It is usually reddish brown, dark grey or green in color, used to make floors and kitchen slabs. اسی طرح سے جو ماربل ہوتی ہے یوزولی وائٹ کلر, گرے اور بلیک بھی ہوتی ہے. It is used for making floors, statues and buildings. Taj Mahal is the best example of white marble because Taj Mahal is made up of white marble. کہ بچوں تو ہم دیکھیں گے یہاں پہ یہ کیا ہے, سینڈ اسٹون. سینڈ اسٹون جو ہوتی ہے اٹ از فارمڈ فرام سینڈ پارٹیکلز. یہ کس چیز سے بنی ہوتی ہے؟ سینڈ پارٹیکلوں کی یہ بنی ہوتی ہے. یعنی کہ سینڈ سیکہ ونان تم چی کن آسان بنیامٕژ. اینڈ اس کا کلر, اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ مے بی یلو, ریڈ بھی ہوتا ہے, براؤن بھی ہوتا ہے, گرے اور وائٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن موسٹلی یہ ریڈ ہی ہوتی ہے. It is used to build temples. سینڈ اسٹون کے اکثر جو پرانے قلعے ہیں, جیسے دہلی میں ریڈ فورٹ ہے, سینڈ اسٹون کا بنا ہے. جیسے یہاں پہ جموں میں ایک اور قلعہ ہے باہو قلعہ, تو وہاں پہ بھی سینڈ اسٹون ہے. اس طرح سے پرانے جو بہت سارے قلعے ہیں یا پھر مندر ہیں, ٹیمپل جو ہے مندر ہیں, وہ بھی سینڈ اسٹون کے بنے ہوتے ہیں. My dear students, this was about rocks. This information was about rocks. So in next video class we will inshallah learn soft rocks. تو یہاں پہ ہم نے کیا پڑھا؟ The surface of earth is made up of different types of rocks. Marble, granite and sandstone are some examples of hard rocks. Coal, chalk and slate are some examples of soft rocks. یہاں پہ ایک بات آپ کو بھی یاد رکھنی ہے, all rocks are made up of minerals. My dear students, اس کلاس میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. Wish you all the best. اللہ حافظ.